Dieu. Esprit de Dieu njo base primordial ya muntu wote ulaneza kuitiwa mutu wa Mungu. Alléluia. 1 Pierre 1:15-16 qu'on asema, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. 16 asema, comme il est écrit, je suis, soyez aussi saints. C'est ça l'esprit de Dieu. Esprit de Dieu ni sainteté. Mais à la grande surprise, Paul konashanga, asema l'esprit de Dieu habite en vous. Bananza kukurapele. Ne sait-il pas que l'esprit de Dieu, njo base primordial ya muntu wote ulaneza kuitiwa mutu wa Mungu. Alléluia. 1 Pierre 1:15-16 qu'on asema, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. 16 asema, comme il est écrit, je suis, soyez aussi saints. C'est ça l'esprit de Dieu. Esprit de Dieu ni sainteté. Mais à la grande surprise, Paul konashanga, asema l'esprit de Dieu habite en vous. Bananza kukurapele. Ne sait-il pas que l'esprit de Dieu doit habiter en toi? Il fallait ongeze na doa. Parce que temple ayuete la sema niko temple. Tu dois savoir que tu es le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu doit habiter en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde n'est pas quoi amène bien que je puisse avancer? C'est l'esprit qui doit animer ou le muntu anapasha kusema muntu wa Mungu. Una préféré kuya pasteur. Mobiri sasa hivi mimi napata occasion leo ya kuhubiri. Kia kwanza esprit de Dieu. Unapenda kuwa mwongozaji wa ibada, esprit de Dieu. Unapenda kuimba njuu ya gloire ya Mungu, esprit de Dieu. Parce que Falina ane mbaka anafaka na mastadi de France. Est-ce que eko na esprit de Dieu? Est-ce que kile kona imba esprit de Dieu? Alléluia. Njo banaanza kumwambia temple, tu dois savoir que l'esprit de Dieu doit habiter en toi. C'est la njo principe ile muntu anapasha kutembea nayo. Njo kia kwanza kile kinapasha kukarakterize muntu wa Mungu. Avant bakuite pasteur, avant bakuite diacre, avant bakuite bishop, esprit de Dieu njo anapasha kukarakterize. Alléluia. Alléluia. Amen. Temple, esprit de Dieu doit habiter en toi. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, donc, pendant quoi mambo? Parce que kuna kwa possibilité muntu a détruire le temple. Alléluia. Amen. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Alléluia. Asema kama muntu anabomona ile hekalu, Mungu pia atamubomola. Dieu le détruira aussi. Alléluia. Mais miko na shanga parce que mu Matthieu 24 on asema muntu mwana asema akutabakia ribo juu ya ijibwe mu hekalu. Il a itakuwa renversé. Alléluia. Ase je vais détruire ce temple dans 3 jours na mita y reconstruire. Mais comment Mungu ashikumu détruire? Oule Étienne parle dans forme de confession mu acte 17. Et qu'on a sema Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Ashikalake mu manyumba ile batu barijenga. C'est ce temple là qui est voué à la destruction. Njo ile temple à 46 ans il est banapasha ku détruire. Mais il temple il beko na yengapa. Oula ta détruire Mungu atamu détruire. Alléluia. Parce que il modèle ya i temple ni modèle normal il inapasha kukarakterize marche ya muntu ula anapasha kutembea na Mungu. Alléluia. Amen. Bible kunanyambia kusema abekake shari devant les bœufs parce que benjo moteur yake njo i temple na esprit ya Mungu. Ni norme ile muntu anapasha kuyua. Muntu anapasha kuyua se kama mimi nakuwa kwa Mungu. Kia kwanza mimi nakuwa kutafuta ni sainteté. Parce que ula rituita ni mutakatifu. Alléluia. Na ile sainteté ikwe inébranlable. Kushikwe kintu kile kinaweza kukutosha ile sainteté. Alléluia. Njo esprit de Dieu ile napasha kukuanime. Njo kile unapasha kutembea nakyo. Njo kile unapasha kushika. Ya kusema
ikuye bamukanisa, ikuye bamubarafiki, ikuye bamufami, ikuwe mume wangu wala mke wangu, hata batoto yangu, abeza kunitosha akili ya Mungu. Alléluia. Abeza kunitosha ile esprit ya Mungu. L'esprit de Dieu doit habiter en moi. Apana tantôt plutôt. Parfois esprit ya muntu, parfois esprit ya Pharaon, parfois ba diabolique, ma démon beko naona. Yesu konasema la maison de mon père a une caverne ya ma démon, a une caverne ya ba échangeur, mais plutôt na pas kuya maison de prière. C'est ça l'esprit de Dieu. Il n'a pas kuya maison de prière. Aspirez toujours quoi, esprit moi supérieur. Apana ukupaka vile muntu normal, paka vile urukuyaka jana, ukupaka vile. Tu n'as pas, l'esprit de Dieu n'est pas ton caractère. Na autenda, bon, je ne sais pas ce que tu cherches. Wa kunenda ni wapi? Shiwe kile kunawaza. Alléluia. Amen. Ndio bako nasema, ula ta détruire ile temple. Ula ta détruire il marche. Parce que njo base. Si njo vle mama mimina. Oula ta détruire. Dieu va aussi les détruire. Parce qu'on a surtout quoi, poupe, ou chaque fois pasteur. Mais on a un esprit de Dieu. C'est qu'on a détruit le temple. Si Dieu veut papa. C'est ça. Ou chaque fois fika pale Dieu, mais iki ya uyafanya. Jacob anenda kwa Laban, mu Genèse 29. Anenda kutafuta Lea, anenda kutafuta Rachel. Anaanza kutafuta kwa Kadet. Anatafuta kuya bamuita sema mukristo. Shinjo ile. Na mimi nikuwe chrétien parce que mimi nendaka kumisa sheye tuku ba Kristo. Déjà mumise tuku na ba Kristo kama ni ba 100, kani ba 150. No! Atuna na ba Kristo. Tuko na bantu banakuwa kutafuta bu Kristo. Alléluia. Alléluia. Jo Jacob anaenda kutafuta bu Kristo. Anaenda akwe mukristo mala moya. Anafika, oh, là-bas, mimi napenda ni Rachel. Mimi napenda na mimi muimbie Mungu. Alléluia. Là-bas namwambia hivi. Il n'est pas de coutume dans ces lieux. Ya kuoesha Kadete avant aîné. Unapasha mbele kuanzia pokoa Leia, njoo utaoa sasa Rachel. Alléluia. Unapasha mbele kuwa na esprit ya Mungu, esprit de Dieu, esprit ya kutafuta sainteté, ikukarakterize. Unapasha mbele kuanzia kutimiza loi, njoo tenda kufika kufua. Uingariki mwinji, mais unatafuta kwa chrétien. Alléluia. Uingariki muloji, mais unatafuta kwanza kumwimbia Mungu. Uingariki mkaaba, mais unatafuta kuhubiri. Dieu te détruira. Mungu atakudétruire. Dieu qui détruit là c'est quoi? Alléluia. Imambo nekalaka bien. Parce que Bible ya chake fashi. Dieu te détruira. Yesu anakutana na mwanamke Msamaria, mule mu Jean 4. Anaanza kusumburia naye. Mwanamke Msamaria anamwambia sema, "Wewe unafaa kupomona hiki kishima. Hiki kishima baba yetu Jacob jwari kiengaka na yari kunyakako." Alléluia. C'est que anafaa kumprova kusema chez tunakuwa kumisa na sheye. Bantu bote banendaka kumisa. Il y a quelqu'un que j'ai parlé avec hier, pas plus tard que hier. Quand j'étais en train de méditer, parce que milikuwa tulikuwa tunaenda na voyage moevi hapa tu karibu. Mais milikuwa nina méditer mimi mwambia c'est non, je ne veux pas de bruit, mimi napenda méditation moyo. Ananiambia sema, "Alors uko nani kumisa?" Mimi nasema, "Niko frère." Asema, "Mais frère, tu dis que unapasha kuprester kesho. C'est pourquoi on appelle la méditation." Pourquoi? Njoni na bakupakale mafuta. Alléluia. Amen. Ce qu'il a ajouté, anasema makanisa yote njo vile banafanyaka. C'est ce qui m'a plu. Asema makanisa yote ya minene. Il a ajouté ya minene njo vile banafanyaka. Banapasha mbele kukupakala mafuta. Mimi namwambia sema, "Mon cher, hivi kuna sema, hein? Bon, tubebe tu mafuta. Tubeba ta bale bala fabrika mafuta. Yesu ndio anafabrika mafuta. Eh? Kama anabeba ta ntuku yote anarimwangia, c'est que anakuwa mhubiri. Alléluia. Je ne sais pas ce que je lui ai dit parce que je kupenda fanya discussion, ngala muntu a discussion mingi, mimi penda méditation. Je ne sais pas kile kitafanya. Alléluia. Kuko kirsisi le muntu anapasha kufuata.
Esprit de Dieu inapasha kukukarakterize avant. Alléluia. Unapasha kuaspire kusainteté. Unapasha kuaspire kubakia mutakatifu, utakaso. Parce que kama unakatala ile njia, Mungu atakukatala. Je te disais, Yesu anaanza kumwambia femme samaritain que l'heure vient et elle est déjà venue. Où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais plutôt les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Il lui a ajouté que le salut vient des Juifs. Alléluia. Parce que l'heure njo inadetruira muntu. Kama unatangulisha shari kumbele ya be, eri itakodetruire wakati njo Mungu. Alléluia. Mishiwe kama tuko pamoja. Est-ce qu'on unaweza kufanya kwa hivi? Wakati njo itakubomona. Parce que bena se ula tabomona i temple ya Mungu. Mungu pia tamubomola. Alléluia. Ule Mungu akona bomola njo wakati. C'est l'air qui détruit. Wakati njo inapruvaka bintu byote. Alléluia. Unasema ku pasteur, wakati yoi. Le temps est là. Comme ça tuone kama ku pasteur. Alléluia. Avant sema kile kintu ilifo mbele ukona esprit ya Mungu kukarakterize. Ukuye temple na esprit ya Mungu ndani. Alléluia. Njoo tasema niko mtumishi. Njoo tasema mimi nakuwa kuomba. Njoo tasema mimi nakuwa kumtafuta Mungu. Parce que kile unatafuta ni kumaterialize na kuikarisha kile kintu. Mimi napenda kuna mimi nibadilike, nishikwe muntu wa hivi. Nikuwe kuna mimi muntu wa sasa. Na mimi nikuwe kuna mifano ya sasa. C'est l'esprit de Dieu qui va te caractériser. Na njoo unaanza kuomba, njoo unaanza kushikia sauti, njoo umaterialize kile kintu. Alléluia. Parce que kama unakatala kupitia pa ile passage, ni passage obligé. Kama unakatala kupitia pale, temps itakukonfondre. L'air va te confondre. Femme samaritaine alikuwa confus. Parce que aliwaka sema njoo mai tunakunwaka. Maana mwambie sema kama mimi nakupatia mai yangu, de fleuves d'eau vont jaillir maintenant de tes entrailles. Alléluia. Parce que kama unakunya hii mai utapata tena soif. Kama unabakia muntu wa vile, washipo kutafuta utakaso. Utakaso itakutafuta weye. Alléluia. Kama unakatala utakaso, utakaso itakutafuta. Parce que banasema Abraham crie à l'Éternel et cela lui fit imputer à justice. Kama unasema mimi naamini, unapasha kutafuta uwaki. Njoo uaminifu wa kweli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui va détruire le temple de Dieu. Dieu va aussi le détruire. Est-ce que nous avançons avec quelqu'un? Anaweza kupika mikono na bikelekele. Temple ilianza wapi? Hekalu ilianza wapi? Alléluia. Ile model ya hekalu na roho ya Mungu ndani. Shinjo vile. Parce que ukubena murapele. Kama bananza kurapele ni kintu balikwambiaka deja. Ni kintu kilikuwa établi. Ndio bananza kurapele, ne sais-tu pas que Dorsen tu es chrétien? C'est que ulisemaka ni chrétien. Ulianzaka deja njia. Alors ilianzaka wapi? Un roi 8. Un roi 8. Tutasoma 31, 32, tuna sauté 37 à 39. Un roi chapitre 8, verset 31 à 32. Sauté 37 à 39, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'entête. L'entête, dédicace du temple
prière de Salomon, seconde apparition de Dieu à Salomon. Asema dédicace du temple. Alléluia. Prière de Salomon et seconde apparition. Mais ce qui nous intéresse parce que c'est dédicace du temple. Parce que tout le monde a mambo à temple. Alléluia. Alors, tunafika hapa. Salomon anayenga temple. Salomon alifika mukuyenga temple je. Parce que David ndio alikuwa na ile intention ya kumuyengia Mungu temple. Mais Mungu anamwambia kusema pana. Toi tu ne vas pas me construire le temple. Mais plutôt celui qui sortira de tes entrailles. Alléluia. C'est-à-dire ton fils Salomon. David alishinda kumuyengia temple Mungu jua nini? Parce que Mungu alimtreta kusema toi tu es un homme de guerre. Wewe kuna mikono yako kuyenye kuyala na damu. Alléluia. Ndio pala alishinda kuyenga temple. Temple tu connais déjà parce que mwanzo nilikwambia c'est temple ni modèle ya muntu ule anincarne sauti, ni présence ya sauti ndani ya muntu. Alléluia. Alors David cherchait à kusema akwe incarner Mungu totalement. Mais Mungu anamwambia kusema wewe hautakuwa temple. Hautayenga ile temple kuna wazo. A cause ya mikono yako kuna damu, a cause ya mvita ule ungariki nayo. Pourquoi? Alléluia. Un homme de guerre. C'est-à-dire quoi? Ni kusema David alikuwa muntu engarike na kombana na yeye peke yake. Ile bukonvi bote bwa Filistin, bwa Goliath, ile bukonvi bote David, ba ennemi bote bale David aranza kuria kwa Mungu, mes ennemis sont nombreux. Ni yeye moya. Parce que beko unasema ba ennemi ya muntu ni bantu ba munyumba yake peke yake. Alléluia. Donc David avait d'abord l'obligation ya kuriwina yeye mwenyewe. Alléluia. Kama na riwina, akiriwina anakuwa mpya. Alléluia. Anaevolue. Akievolue ndio anakuwa Salomon. C'est que anapata état d'esprit moya ya salama. Vile ile njine kuna muindike Salomon, Salem. Alléluia. État d'esprit moya ya muntu anapata salama. Hapana tena banakuta tulimona kule. Alifanya hivi, c'est que uingariki na bukonvi. Alisema kule, yenjo alisimangana, yenjo alilamushe mambo mkoral, yenjo alihubiri hivi, alisema mambo mwevi mu mahubiri yake, uingariki au yapata salama. Alléluia. Même dans la prédication. Alléluia. Ce n'est pas que comme on a pita ukumbele njuu modéré, njuu ubiri, uko na intention ya kuweza kuattaquer frère Jojo. Alléluia. Ici on vient présenter l'agneau. Alléluia. Et l'agneau de Dieu qui doit ôter le péché du monde. Ici ce n'est pas le règlement des comptes. Kama uingariki vile. Alléluia. Kama uingariki vile, c'est que ungariki na bukonvi. Ungariki David, hautayenga temple. Il faut upite pale. Il faut pate Salomon. État d'esprit moi ya salama. Unapata kwa ustare. Bashikutaye tena. Njo kama unapata l'état d'esprit njo neza kuyenga temple. Alléluia. 31. Si quelqu'un pêche contre son prochain, OK, et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, OK, dans cette maison, OK, écoute-les des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne les coupables et fais retomber sa conduite sur sa tête, rend justice à l'innocent, OK, et traite-les selon son innocence. Merci beaucoup. Je sais que autashikia frère Sœur Juliana asoma. Autabishikia parce que aupendeke kubishikia. Alléluia. Aukuyake kule banabishikirishaka. Mais on va faire l'effort pour que ivu nakuya hapa ushike tu. Alléluia. Amen. Imambo inaanzia kunini? Shibanasema en tête ni dédicace du temple. Dédicacer ni kusema consacré. Shinjo vile mmoja en français. Ndio shi tunayama Swahili yetu. Dédicacer ni consacré ku kintu kimoja hivi. Donc kusuete kintu kimoja hivi. Shinjo vile. Alors Salomon anaanza kudédicacer temple. Temple Yesu anasema mule mprière sacerdotale. Asema balo rinipa mina kulurishia nabo tena. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne le modèle du temple. Maintenant il cherche si tu me dédicacer. Alléluia. Mungu anatupatia sauti, mais il cherche en retour sasa ya ile sauti uimaterialiser. Alléluia. Njo dédicace ya temple. Alors Salomon anaanza kudédicacer temple. Njo kama unasoma pale pa 13,
njo ina demontre, ikuna definir ile dedikasi yote. Akusema mina kuyengia nyumba ile inapashi kwa demeure yako pour toujours. Mule unaweza kuikala éternellement. Alléluia. Mina muiparnie dada njo kusoma. Kama unasoma pale pa 13 mule mu 8. Asema hii nyumba mina kuyengia Mungu wangu. Ni njo uikale mo stare umilele. Ishikwe kakipande Mungu anatoka amo, kakipande Mungu analoria. Alléluia. Est-ce que Mungu tu anaweza kushikia hii mambo tuko nasema hapa? Njo dedikasi. Ni mtu anasema Mungu, hii sauti mimi unashikia. Mimi napenda ni incarne na ishikuye kakipande mimi nakuwa washipo sauti, kakipande mimi nakuwa wa sauti. Alléluia. Mtu anabeba ile decision. Njo dedikasi. Alors anafika pale pa 31, njo anaanza kusema twende sasa pole pole. Si quelqu'un pêche contre son prochain, anasema kama mtu anakosa mbele ya jirani wake, et qu'on lui impose un serment, na bana muimpozea kusema afanye serment moya pour les faire juger, et s'il vient jurer devant ton autel, anakuya sasa kujire mbele ya mazabao ndani ya ile hekalu, dans cette maison, voilà, njo dedikasi. Anaanza sasa kusuete ile temple kile napasha kufanya. Alléluia. Kile ile role ile temple napasha kujue. Kama mtu anakosa na anakuwa kujire mbele ya mazabao kwa hii hekalu Mungu wangu, kwa hii temple hii mimi nayenga, mimi nakuyengea. Kama mtu anakuya kujire, anakuwa kutubu. Alléluia. Bantu beko anakuwa kutubu je. Alléluia. Bena kwa kutubu ku temple. Bena kosa kwa prochain wabo. Alléluia. Njo role ya temple ile napasha kujue. Njo kile bali yengia kwa Salomon. Njo pale bali sabo bananzo bakumusha muku ba temple ile bali yengaka na esprit ya Mungu inapasha kuikala ndani yenu. Alléluia. Njo anaanza kuidedikase. Anasema kama mtu anakosa eki anakuya kumazabao ya hii hekalu, hii mimi nakuyengia Mungu wangu. Ya ububu muntu bwa sasa mimi nafaa kuya. Ya mie huyu mimi nafaa mimi napenda nyenkarne sauti yako. Muntu yoyote ula tanikosea. Alléluia. Anapenda kukiri. Anakuya kwako. Sasa anakuwa ni kutample. Alléluia. Temple silifo ifaa kazi sasa. Banaenga temple baneka mazabao. Baneka mabichi hivi. Silifo itumike. Unaiba temple na etufe. Aina na esprit ya Mungu. écoute-les des cieux. Ase kama mtu wa vile anakuya, usimushikilirie chini, umushikilirie kumbingu. Haleluya. Usimushikilirie chini, umushikilirie yulu. Mtu anakuwa na tumambo twake, tukukuchafula. Shumuleve kwa esprit. Ashikukute ko na wao kupaka saa ye. Mwobote munaripakala potopoto. Shakute kwa Mungu wa mbingu. Shakute kwa esprit ya kumbingu. Esprit ya yulu. Haleluya. Mina shangaka huyu mkanisa so frère moya hivi alifuata huyu, anafuata huyu, anafuata huyu. Bile mishibishutukake. Ile kanisa bya kweli ni Chebantani. Vile frère Josias aranza kutemwanya hapa. Bile shibishutukake. Haleluya. Hii kanisa ina Chebantani. Mimi naiyua. Hii kanisa ni yangu mie. Haleluya. Haleluya. Kama ona katala kujakapareo, mimi na jakapare bashi. Amen. Parce que mimi napenda ule muntu wa vile anakuya. Wewe mimi nikuser. Anakuwa kunifuata na mie. Vile banafuatana kafuatanaka. Shakute kwa esprit ya yulu. Shashikute esprit sa ya baser bote bote. Shumufundishe kwa bia sasa. Aone kwa ser wa roho wa Kikristo. Mamangu. Ndugu yangu. Mtu anakuwa kukuchokoza frère. Shakute ko frère wa maombi wa bia kweli. Bena chunga frère wa maombi banakuta kumbi frère wa makofi. Anatokea wapi? Écoute-les des cieux. Umushikilirie yulu, umweleve atoke pa dunia ule muntu. Ushikwe na wewe wa mudunia saye. Asema mina bawe beko mudunia abana ba pa dunia. Shinjo vile Yesu konasema.
agis Tenda. et juge tes serviteurs. Hapana kumshikililia tu kumbingu. Unaona bantu wengine wakalasa hivi mademo. Unasema vile. Kuku frère moi hivi barikokotana na Mungu anasema hiki unasema kiku démoniaque. Non, il a écouté des cieux. Agis. On écoute des cieux en agissant. En agissant. Tenda. Hii sauti bego nasema ni aina ya kushikia bule meni ya kumettre en pratique. Agis ni kutenda ndugu yangu. Mets ça en pratique. Agis. Hapana kubakia kimya. Kama muntu wa Zambia anakuya, njoo saa ya kumshikilisha bya kumbingu bya samedi. Njoo saa banamshikilisha kabyo. Banamshikilisha kabyo ni je mukutenda. Agis. Unafaa mshikilisha byo je. Mimi na waka ma verset, mimi na Genèse 29. Unaiyo je? Au iyuwe. Agis. Njoo kuiyua. Et juge tes serviteurs. Agis et juge tes serviteurs. Uba hukumu batumishi bako. Beko nasema Abraham alikuwa na ba serviteur ba Anne, ba Anes. Shinjo vile. Bale ba serviteur ba Abraham. Il faut ba musaidie mu moment ya difficulté. Pala alifaa kumuoea mtoto wake Isaac. Sharibia ba serviteur moi wende ukanibebe bibi paka mu contre yetu. Alléluia. C'était le moment il fallait atumikisha le serviteur. Alléluia. Mishwe kama mtu mweko ananishika anaweza kupika kwa mikono. Salomon kona dédicacé temple usiji perdre. Et unasema kama mtu anakuya na mazambi yake kukonfese kui temple, hii mimi nakuyengea. Umushikirire kumbingu. Utende na ujije batumishi bako, ba serviteur bako. Uba ujije. Bana jijaka njua nini? Shinju ya soit bana condamné, soit bana relâché. Shinju vile papa Mike. Moi njo mulifamile ya madroit bienu. Si tu lifaa bya pasteur. Alléluia. Bana jijaka ni njua ku condamné, soit ku relâché. Ase njo sa ya kujije ba serviteur pale. Allez, bienveillance, unekalaka wapi? Tolérance, unekalaka wapi? Shinjo sa ya kumujije. Est-ce que tolérance niko nayo? Inaweza kutumika? Kama inashinda kutumika sasa kumbi wewe tolérance ingariki faible. Il faut ni améliorer. Alléluia. Kumbi hii agissement yangu kishilani kyangu ningariki faible. Il faut ni améliorer. Shinjo serviteur. Serviteur ni akili yoyote ile na kusaidia njoo ende kufika kuokovu. Alléluia. Saa ya kubahukumu ni ile saa. Kama wa mazambi anakuwa ku temple, il faut kujuger ba serviteur na kujustifier, condamne les coupables et fait retomber. Retourne un peu parler pas kujuger. Et juge tes serviteurs. Condamne les coupables. Voilà. Kama una juger ndio ta condamner ba coupable. Coupable si ndio anakuwa na mambo yake. Atakuwa condamné je. J'en sais mais en tout cas atakule kumsalaba si basemaka certainement cet homme était un homme de Dieu. Banakuwa na mukuki anamutwanga fwashile banatwangaka mukuki na yana tosha na yana lurisha na yana tosha damu na mai. Shinjole damu na mai iliokoa dunia. Haleluya. Shinjole inakuwa kuokoa. Njoo mtu anaanza kusema amen. Hata kama anakatala, mtu anakala conscient, anaweza kukatala kumancho wako parce que Mungu mtu anakalaka paka na maisha patoire. Mais ile ni kazi ya Mungu, ile aina yako. Kula tenda tu, conscience yake itamreprocher. Haleluya. Atasema amen. Huyu mtu antukani mtu wa Mungu. Parce que atakuwa condamné muile culpabilité yake. Njoo vloteza kumkondane kama unajiri, kama unatenda, unamshikililia yulu. Njoo ta condamné culpabilité yake. Et fait retomber sa conduite sur sa tête. Njoo atangara sema mais en tout cas ni mitu njoo mubaya. Alimjibu tu bien, asikufata kibaya mais mimi njoo mishi kucomprendre. Ata comprendre tu kula tenda. Parce que utamshikilisha mambo ya kumbingu. Haleluya. Ataishikia tu. Nakula tenda. Peshe yake italuria pa kichwa kyake. Atasema mimi njoo mubaya. Il faut na mimi mufane kwa papa Paul. Na mimi nikuye kwa saye.
Alléluia. Hinjo vile utaokoa. Twende mu 37. Quand la famine, Ase kama njala, la peste, ata peste. la rouille, Twende mbele na bile bitro. Asema ata kama be unasema ni mambo ya temple kwa Salomon. Ne faut pas te perdre. Eko na dédicacer njo temple. Alléluia. Eko na isuete, eko na tafuta kile temple na pashi kuya. Anasema ata kama njala, ata kama peste, ata kama nini nyingine ya tatu? rouille. Ata kama rui. Alléluia. Njala inakuya ku temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il faut définir ça? Njala inakuya ku temple. Temple inapaswa. Asema nyumba ya baba yangu haizi kwa nyumba ya njala. Mnapaswa kwa paka chakula ya kukaburia ba mashikini, ya kukaburia bale beko na manjala. Alléluia. Mtu anakuwa na ignorance yake, anakuwa na mambo yake moya, ila haikusaidie munjia yako ya wokovu. Shini njala. Beko nasema bantu batapataka njala, haina njala ya chakula, me njala ya sauti. Alléluia. Temple sinapasha kuisha ile njala. Njo wakati temple inapasha kutenda. Kama njala inakuwa ku temple. Kama peste. Peste ni malaria ya mwili, ya ngozi. Inekalaka très contagieuse. Njo vile mama mimina. Docteur Leo ashikui. Peste inekalaka inajirepandraka facilement. Alléluia. Njo hivi bantu bote banafanyaka. Njo hivi muikanisa munekalaka. Njo hivi bantu banekalaka. Yenjo ari Nyanza. Yenjo ari nichambu anakukontamine peste yake. Alléluia. Yenjo ari Nyanza. Yenjo alisema mishi kukwe na mambo papa au yanishikiaka ni peste inakuwa kutampa. Alléluia. Ni peste inakuwa kukontamine po parce que ponjo ile tunonaka. Alléluia. Mifupa tuyonake papa. Tunonaka ni po. Kama muntu kwa mbone santé, utona eko na un bon point. Shibana semaka mule mu Daniel. Utona tu ata uso wake asema uye kwa bonne santé. Asa kama banakuwa kuaffecter les bonnes santé, ile po yako ianze kuwa na mapeste, inakuwa kutample. l'annuel, Hata kama banasema na rui, hata kama rui inakuya, rui ni kile ni kama kiuma kinaingia mu mai. Ndio kinatoshaka rui. Alléluia. Unayuaka bien que or airuyake, atoneka mu mai. Mais kiuma kikitie mu mai kinaruyaka. Alléluia. C'est que kiuma ni akili ya bumuntu yoyote. Ukibeba tu sauti ya Mungu, unachanga mu akili yako ya bumuntu, itaruye. Akili ya Mungu, Lord pire, ndani ya sauti, njo ile akili ya iru yake. Ata rui, inakuwa kutample. Ata nyel. Nyel ni mamalari botanique, ile inafektaka ma plante. Unaona ata nsombo, utaikuta inakuwa sa mweupe. Haina tena na ile verdure. Shimunonaka ni nyel. Inakuwa kuafekte nsombe. Nju mama mimi na shipike tena ile nsombe. Alléluia. Mimi napenda kukwambia mambo ile kuna shikia ile unaonaka. Nju ywe mambo ya royaume kuje. Nyel inakuya kutample. Muntu anakuwa na mambo yake ya kuafekte ma conseil yako lonekala kilo na rikonsaka antuka mista lofwa, antuka mista fanyeki, antuka mistenda tena muinjia, antuka mistanza kwenda nabo tena huku. Mais muntu anakuwa na nyel kutample. Anakuwa kuafekte ile mafeyaji yako. Anakuwa kuafekte ile maakili mzuri ile uranza kutafuta kujiproduire nayo. Alléluia. Nyel inakuya. les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, Ata masoterel ya maespesi yote ya kuachana. Alléluia. Masoterel sinjole devoraka Egypte. Pale Mungu arfenda kufrape Egypte, chartumaka na soterel. Alléluia. Makiri yote mubaya ile kumubantu. Asema ya maespesi yote. Kuku ya tumikulu tufupi, kuku ya mikulu mirefu, kuku ya mabawa, ni akiri mubaya tu. Alléluia. Kama inakuya kutample. seront dans le pays. Inakuwa ku pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, Hata kama enemy anakuwa kumwasiege taifa yako ndani ya inchi yake. Alléluia. Ase hata kama ni bia nje. Hivi vyote tunasema mtu anakuwa nje na makiri yake, mtu anatokeo kuna mambo yake, mtu anakuyo kuna mawazo fulani,
na misemo fulani. Banasema malgré tout ça, hata kama ennemi anaingia ndani ya inchi, banasema ennemi de quelqu'un ni paka wa munyumba yake. Alléluia. Hata kama akili moja inaanza kulamuka ndani yako we moya, njoo kukwasieje, njoo kuetufe ile akili ya temple. Alléluia. Dans ces portes, anakuwa na mumulango wake sasa. Quand il y aura des fléaux, kuna kwa mafleo ya namna yote, ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières, alléluia, et des supplications, kama taifa yako ya Israeli ina faire entendre ma prière yayo na ma supplication kui temple, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers cette maison, anakuwa sasa kui nyumba. Alléluia. Ule muntu yuko na njala, ule muntu yuko na peste, ule muntu yuko na rui na masoterele ya kila sorte, maenemi, anakuya kui nyumba. Alléluia. Njoo kile unapasha kukomprendre. Bena mu décrire muntu façon yote ile inaweza kwa kujipresenter kunyumba ya Mungu. Alléluia. Asa ule muntu wa vile, ile mambo ya vile, bile biote kama binakuwa kwa nyumba, exauce-les de cieux, ubashikirishe mambo ya kumbingu. Amen. Alléluia. Subashikirishe kwa bya kumbingu. Anakuwa na roho yake, akili moja kimuntu anakuwa nayo. Sumushikirishe kwa bintu bya akili ya Mungu. Amen. Na wao kupaka saa ye. Na mwa mnaanza kushimangana paka vile saa yeye anaanza kushimangana. Hai. Mais alikuwa kutample njoo apone. Umushikirishe bya kumbingu. Du lieu de ta demeure, Kule juu nekalaka parce que ashikalake pa dunia. Beko na le ciel est son trône et la terre est son marche-pied. Kule kumbingu joko nekalaka mambo, joko nekalaka siège, décision yote. Dunia inapata tu ni kuona mikuli kunatembea. Alléluia. Amen. Et pardonne, Umurumie ule muntu. agis, Utende. Hapana kuikala mikono ya kufunga. David anasema ne reste pas en silence Seigneur. Brandis ta lance et ton javelot. Agis. Alléluia. Amen. Tenda ndugu yangu. Njo wakati kama bile biote binajipresente. Njo temps ya kutenda. Njo temps ya kushikirisha bya kumbingu. Njo temps ya kuaplike bya samedi. Njo temps ya kuonesha kusema niko mtumishi. Njo saa ya kuonesha kusema niko mkristo, niko chrétien wa bya kweli. et rend à chacun selon ses voies. Alléluia. Amen. Umutende kufatana na vile anakuya. Kama yeye ni muloji, unaenda kukombanisha muloji, yeye alikuloka mkiro. Shina wewe ingia mkiro. Na wewe upike kwa magoti, umulurishe kile yeye alikukuya nacho. Yeye anakuwa na voix ya mpepo, unaanza mulurisha voix ya mwili, anakuina. Alléluia. Rend chacun selon sa voix. Anakuwa na mashi bango shumulurishie na yeye kintu kia kumwambia se en tout cas il faut ni changer. Il faut nitoke muikintu. Il faut nitoke kwa muikintu. Anakuwa na maparole moi flatteuse, anaanza kukulanda, shumwa umushange. Parce que kunaona. Toi qui connais le cœur de chacun. Parce que wenjo na yuwaka roho. Bena sema Yesu ashukwake bezo banze kumexpliquer mambo ya bantu. Yari yuwa bile biote bantu baranza kuwaza. Alléluia. Ashukwe bezo banze kumexpliquer. Unayua maro ya bantu. Ikeko na kwa na u frère. En tout cas, mishiwe meleka ni bongo, mina musukumia huku, tukwe na mu vérité. Alléluia. Ou sœur, mishiwe iki anaanza kunyangaria hivi. Ni kumarie. Ni nini? Alléluia. Umukokote kubumarie yako, njo madame huyo. Njo vile. Alléluia. Amen. Uko marie na wewe kunaenda sa muto de parnir. Amen. Atuseme mambo, tukunasema mambo ya mbingu. Parce que mwa mnabakiriria hapa. Twende mu Jean 10.
Jean 10, 22. Jean chapitre 10, verset 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête, Jésus à Jérusalem, Jésus à Jérusalem. pendant la fête de la dédicace, Leo tutatoka pa ile mambo ya dédicace. Alléluia. Parce que tunapenda hii temple ba idedikase bya kweli. Alléluia. Alléluia. Hata nyumba ka unayenga, buzuri bwa nyumba wako kama uliyenga ni kuikalamo. Shinjo vile. Unayenga nyumba ma upate occasion kuikalamo. C'est que uliyenga bule. Alors il faut ba idedikase le temple. Kama kuku temple, il faut ba idedikase. Jésus à Jérusalem pendant la fête de dédicace. discours sur ses rapports avec Dieu, nouvelle hostilité de la part des Juifs, départ et séjour dans la Pérée. Amen. Donc, kile kinatuintéresse chie ni Jésus à Jérusalem pendant la fête de dédicace. Alléluia. Parce que c'est de ça que nous sommes en train de parler. Yesu na yana kutana muhimu mambo ya dédicace. Mufeti ya dédicace. Alléluia. Amen. 22. OK. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Baranza kusherekea ku Yerusalema karamu ya dédicace. Alléluia. Mishwe kama dédicace Baswahili batanyambia mutayo tu dédicace ni nini? Beko na dédicace ni consacration ya kintu kimoya. Alléluia. Mena beko na kisherekea. Kusherekea kukuje ndugu yangu, mama yangu, dada yangu. Kusherekea njoo hivi tu kunafanya hapa. Alléluia. Hivi tu kunasema sauti. Bena sema que votre joie soit parfaite. C'est que kama unashikia sauti, Mungu atakonsidere ke ulishikia. Mungu ataona ke unasherekea ni kama unaanza kutimiza kile ulishikia. Alléluia. Mena Yesu anajikuta mu wakati ya kutimiza bila alishikia. À Jérusalem la fête de dédicace. C'était l'hiver. Yesu ilikuwa ni hiver. Haina été. Ilikuwa ni mubaridi. Njo mule Yesu alijikuta mufeti ya dédicace. Alléluia. Njo alijikuta wakati ya kudedikase ile temple. Ilikuwa ni mubaridi. Wakati ya kwa kumisa meauna na transport. Alléluia. Alléluia. Amen. Raison mwa munene mishukwe na transport. Alléluia. Wakati ya kwa kumisa me huku na malaria. Raison munene huku na njala hauna na mavazi hiver. Alléluia. Bari kukosea, bari sema kibaya kwa pasteur, bari kukosea mkoral hiver. Njo Yesu anajikuta mwile wakati il faut dédicacer temple. Et Jésus s'est promené dans le temple. Anaanza mwile wakati ya hiver kuko baridi kubwa. Meanza kutembea mu temple. Me wapi? Sous les portiques de Salomon. Eko natembea mu portique, mu veranda, mu baraza. Hapana mu nyumba vile unafuchamaka. Me eko mu baraza. Alléluia. Jean 11 eko nasema banampatia rozo. Apocalypse 11 Jean eko nasema banampatia rozo njoo kumezire temple na bale beko na abudu. Manasema par vie extérieure achia ma nation. Alléluia. Ma nation njoo inajijaka. Alors Yesu anajikuta eko natembea parce que portique ni par vie, shini nje. Pale pa nje. Njoo pale Yesu eko natembelelea mubaridi. Soma ndugu yangu. Les Juifs l'entourèrent. Bayuda sasa banamujunguluka. Et lui dirent. Na banamwambia. Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Utatushika mu suspense jusqu'à quand? Parce que atuyaonaka muntu wa hivi. Alléluia. Manation njo inajijaka. Par vie extérieure ni bainje jo banonaka. Alléluia. Bainje jo banonaka. Esprit ya Mungu ni bantu bainje jo banaijijaka. Banayuaka. Il y a quelqu'un qui me disait alikuwa Kishasa kunatoka tuma problème kunyumba kwake parce que kule Kishasa alikuwa kubasemeki yake. Mais vile banaume banagana tumabukala mushi il se pourrait arifanya kakurbir. Mais na basemeki yake banamuleta rapport. Alléluia. Hii mambo nakwambia ni ya inji. Qu'est-ce qu'il lui il m'a dit? Mimi na retenir kile ya nyambi. Ase mon cher, Kishasa kiko na mvutuma moya
ataba pasteur tunakutana nabo mmakwen. Haleluya. Nikusema anafaa kulipatia raison. Akusema benye ba pasteur bale beko sanse tushikutane nabo mmakwen, mais tunakutana nabo. Sasa mie comme des mortels. Haleluya. Nikusema Mungu anatafuta temple iko na esprit ya Mungu. Hapana temple iko voi. Pasteur na wewe na kukuta asa utamokoa huyu je? Muna kutana naye mule mmakwen. Unaona kile unampatia raison ya kufanya kibaya. C'était l'hiver. C'était l'hiver. Wakati ya difficulté, wakati ya nguvu. Ndio ile sasa ilifaa kuweka sasa sauti ya Mungu ndani katika tendo. Hapana mtumishi anakuwa confondi mudunia, dunia inakuwa confondi kwa batumishi. Donc temple ya shipo esprit de Dieu ndani. Si tu es le Christ, asema unatutenir mu suspense sana. Mu hiver mewo kunatembea. C'est que aina tena mu Kristo wa kupresenter kwa nation. Ma nation ina constaté, ina remarqué que ce n'est pas possible. Muntu wa hivi ashikala keko. Mambo ya hivi bana mchaburia bazazi yake. Muntu anaweza kuwa anakuambia se wewe education yako. Shinoya muntu vile anapandaka. Unasema education yangu seke ni bale bari nyedike. Shinoya kulanze anafika na kwa nkambwaki na kwa nkambulula. Mais muntu wa vile ana garder apaisement yake. Toujours focus. Umushikirishe bya kumbingu. Jota mutenir ndani ya suspense asema mais ce n'est pas possible. Mishi yaonaka muntu wa hivi. Mu hiver, mu mambo munene hivi. Anafisha mtoto. Eko mu mambo munene hivi bana muiba makuta yote. Mana garde morali yake normal. Utakauka humu. Utakauka. Bana kuiba tumakuta tote mu nyumba. Shina wapi atashikia? Njoo malari tu kiloko hapa tunashikia akasema hii mwenji yote haonekaniki. Miri kwa malari kani malaria. Kipompa kimwake ambaye unatoka nenda na mkaji. Sasa bakikuibe bala kubeba tumakuta utakauka tunaanza kwa kupepula. Pendant l'hiver. Si tu es le Christ, kama ku Christ, dis-le-nous franchement. Utuambie tu bya kweli. Parce qu'on a tout tenir ndani ya suspense. Bantu bananza kutémoigner, bantu bananza kuconstater. Akisema ou frère, mishi yaonaka, jo modèle ya bakretia bya kweli. Jo modèle ya bya kweli, mais muntu anagala ka réticence. Njoko na ena landa sema mais mukaji mwetu mota, ule tu minaonaka ko sana kalaka ko atanga sa, ni paka frère d'Orse. Acha kuona kio ko mkristo. Umuprouver, umwambie mambo ya kumbingwa atatémoigner. Dis-le-nous. Anaona modèle ya muntu wa Mungu. Jésus leur répondit, anabajibu, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Miri mielezea muaminie. Mais les œuvres que je fais au nom de mon Père. Hapa shikwanze tena kusema. Parce que aina mambo ya kusema hii. Hii ni mambo ya kutenda. Les œuvres que je fais au nom de mon Père sont témoignage de moi. Alléluia. Son Père c'est l'Esprit de Dieu. Il n'a pas chaque fois au temple. Il est roi à sainteté. Sainteté ni bitendo. Sainteté ina misemo. Les œuvres que j'ai fait au nom de mon Père. Bitendo bila niko na tenda njuni bakia mtakatifu. Biko na ni témoigner. Biko na rendre témoignage ke niko mkristo. Hapana mkristo wa kupresenter. Bena kuuliza ule mkubwa wako na anekala pastor anahubiriaka. Kama unasikia tu hivi niko bana kuuliza shikuma ule frère na anahubiriaka mumisenu unyangarishishe bien. Alléluia. Unyangarishishe bien. Bukristo ana bwa kupresenter. Bukristo ni bwa kutenda. Les œuvres que j'ai fait au nom de mon Père, au nom de la sainteté, vont me témoigner. C'était l'hiver, aina ni mubaridi, aina mumambo bien. Ibeko nasema Bible ni kaka mkazo. Aina mufura.
Job beko nasema Mungu atumuye paka mubizuri. Mena d'ailleurs ni mubibaya njo mule lifo Mungu akuyemu. Unatafuta paka mubia kukutapa. Ile saba na kuchambula njoo ushikilishe mambo ya kumbingu. Bana kutapa njo unaanza kutembea kusema haha mimi kala chrétien. Non. Bakuchambula ushikilishe mambo ya kumbingu bakona sema Mkristo. Alléluia. Njo vile. C'était l'hiver. Beko nasema ilikuwa ni mu Antioche, mule mu Actes des Apôtres 11. C'était à Antioche que les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. Mu Antioche chini mu Grèce chini mu bapayen, chini mu bantu babaya, njo mule banapasha kukuita mara kwanza kusema au ni Mkristo. Ana mu bantu bazuri. Mu bantu babaya njo banapasha kuremarke. Bantu babaya na batafuta wapi beko paka hapa. Ni paka ba frère Mike, ni paka ba frère Dossin, ni paka ba papa Michel. Anakuwa na kintu kia sasa kila kina kizuri. Umuoneshe na analuria na munjia. Alléluia. Analuria munjia. Kama unaanzia hapa sasa combien plus forte que inje. C'est ça un homme de Dieu. Asema les œuvres que j'ai fait au nom de mon père. Ma œuvre que kuje Marc 16. Tuone ma œuvre ile qu'on fanya au nom de son père. Marc 16 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête, résurrection et ascension de Jésus-Christ. Amen. 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est que baneka mambo mwa tatu. Bible il faut anze kuishikia. Celui qui croira et qui sera baptisé. Mais papiri c'est celui qui ne croira pas. S'il fallait baongeza celui qui ne sera pas baptisé. Njoni banashimama. Alléluia. C'est que croire kuna kintu kimwa cha kuongeza. Unashikia, croire ni kushikia. Parce que wanasema la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Unashikia hii mambo. Parce que shulitoka kunyumba unafika hapa. Unaishikia na unasema mama mimi nafanya viseka, anasema njobe ya kweli. Kisera mena baptisé. Hapana kushikia bule, kujichomvya mwile mambo. Kulobana mo. Ana croire na anaingia mwile mai. Philippe anike chopia anamwambia Philippe asema l'eau est là, unibatize. C'est car croire na mai yoi ningiemo. C'est qu'on a shikia na unatenda. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront les œuvres que j'ai fait maintenant au nom de mon Père. Yo il est pas. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Amen. Ils chasseront les démons. Batafukuza mandemona. Ils parleront de nouvelles langues. Batasema malangi ya sasa. Mandemona shikuna kuya chaque jour. Mandemone kufashi yote omumakiri mumbai kuna inuka ndani yetu, iko natoka nje. Les démons ce sont les esprits malveillants. Ni ma ignorance iko mubantu, ni ma ignorance iko ndani yetu. Ula tamini anapasha kufukuza ile mandemona. Alléluia. Anapasha ils parleront de nouvelles langues. Atasema ma nouvelle langue comme kule ku Pentecôte. Par l'effusion du Saint-Esprit, barisema malangue, bantu bananza kushikia mu malangue ya kwa chana. De nouvelles langues. Alléluia. Kusema nouvelle langue ni kutenda façon ya sasa. Alléluia. Anapaka vile tunayoka se huyu kimuchokoze atakujibu. Huyu kimuchokoze na atakuchokoza. Alléluia. Sema ko langue ya sasa. De nouvelles langues. Malangue ya kumbingu ya bamalaika. Umushikirishe bintu bya mbingu du haut des cieux. C'est ça les nouvelles langues. Unasema paka langue ya bantu bote. Paka vile bantu bote banakalaka. Non. Ils saisiront des serpents. Batachukua ta manyoka. S'ils boivent quelques breuvages. Beko na chukua manyoka je. Alléluia. Parce que il faut me révéler bintu. Abikalake mwa Marcelo. Alléluia. Mina mutaya comme matériel didactique parce que abikalake mo. Binekalaka pa koko. Ici c'est chez SMR.
Nju asta bambaka nyoka tashi kumwanjwa kwa accomplir miracle. Kuku moya aliendaka muzo bari mukuria. Nju akwenda kwa accomplir ma miracle. Alléluia. Saisir serpent. Marizi kumubantu, makiri yote ya rizi. Muntu anakukuyana malangaji mwevi. Mimi nakuwa kukufiancer. Ser wangu shwangarishishe ko ile fiançaye. Asha kufiancer huyu, asha kufiancer huyu, asha kufiancer huyu, asha kufiancer. Hata mifiancer mbote. Chini rizi unaona biana mancho me huko paka nenda. Bari kufunga nkamba. Un frère. Beko na kusukuma. Beko na kusukuma hao. Kisha sema hii kanisa ni chebanchani. Ana chebanchani, wenjo chebanchani. Ni weye. Ini kanisa ya Mungu kunasema bintu bya kumbingu. Bintu bya dio de cieux. Ni wenjo nakatala kubishikia. Haleluya. Tutakwambia je? Pale murianzele mambo pasteur ashikukuyeko. Kakipanda sema ule pasteur wabo anafuata nini mwile mambo. Mimi napendaka kwa taba tabernacle. Nju frère ende kwa user. Il faut apite pa pasteur ou bien pa diacre. Nju ustafanya ba 3 ba 4 kwa diacre moya. Frère, sure kwa tena. Bina jaranje kwa tabu ile niveau. Mais ce n'est pas à ce niveau. Alléluia. Hii mambo ningu nasema ni exemple parmi tant d'autres. Aina njo ile tunapasha kubamba ningu nasema mambo ya kumbingu. Alléluia. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Ataba na kunya ma breuvage mortel. Muntu anakuwa na tuma sauti tumata kukublesser ka breuvage mortel. Bari mkuyana kokule kumusalaba. Bana muleta vinaigre. Breuvage mortel njo akufe bana mkuta shakufa ye avant. Alléluia. Ashikuikunwe. Bana kukuyana tumama bari kuchonganisha, bari tusema mkoral, bari tusema mgroupe yetu ya ma prière, bari sema hivi mkanisa yetu. Breuvage mortel unafaa kufa. Uko na kifua au. Alléluia. Wewe ni kaloko shakufa. Kaloko hapana, tutakufufula kwa mbele fois. Fufuka katika jina la Yesu. Breuvage mortel tumamisemo to bongo. Kunywa to na upite. Ubona sashi bishutukake. Abatsa kusemaka tena. Mishi bionake na mishi bishikiake parce que atona sema, atona foi Dieu focus toujours vers le salut que je suis en train de chercher ici. Famille mujime natoka. Mamangu ananiambia na kunyambia sema, minjo mamako mimi nakwambia. Breuvage mortel, njoo nikufe. Moi j'ai déjà vu le salut. Salut oi, mamangu. Imani oi, mimi ntenda. Sitakufa. Mimi sitakufa. Il ne leur fera point de mal. Aistabaua. Kama munakufa ni parce que bakukroire na bakukwe baptiser. Ils imposeront le main aux malades. Batemposer mikono, imposer na chana na kuposer. Imposer. Muntu anakuwa natuma imposer na weye. Imposer. C'est que naone kama nguvu. Imposer les mains aux malades. Parce que les mamans bote ni mama gonjwa. Il faut imposer mikono njo ipate kupona. Alléluia. Ipate kupona les mama gonjwa kumubantu. Il faut imposer mikono ni bitendo. Imposer na we bitendo bya sasa. Bitendo bya kumbingu. Écoute-les du haut des cieux. Bitendo bya kumbingu. Mais en tout cas, ça c'est exceptionnel. Mimi napenda kona mimi nikuwe kwa sawa frère. Napenda kona nikuwe kwa sawa mama. Napenda kona nikuwe mimi sikia témoignage ya mtu mwa rafiki yangu mwana mbesema en tout cas mimi nampendaka sana mama Esther. Mama Mungu akubariki sana. Alléluia. Asilofake mtu anamwaprecier kintu kia bien. Anamwimposer bitendo bya kumbingu. Ni bitendo banaimpozaka. Unamchambula eko pakako. Ulifanya asilofe. Kulikuwa mvula ye ule. C'est ça. Imposer mikono kwa ba malade na ba malade bapone. Itubariki katika jina la Yesu.